সঙ্গের সাথী সঙ্গে কে हो যাবে না। ये दुनिया की दौलत जो है, ये दुनिया की दौलत ये दुनिया में रह जाएगी। आपके मरने के बाद कोई आपके साथ में जाने वाला नहीं है, ना आपका घर में कोई तैयार नहीं होगा कि हम इसके साथ जाएं। जो जाने वाला हमारे साथ है उसका पीछे है, उसको भूल बैठे हैं और उसी का दामन आप छोड़ दिए हैं। वही आपका सैर मैं आपको अब तक पहुंचा रहा हूँ। आप हजरत समाज फरमाए সঙ্গের সাথী সঙ্গে কে हो যাবে না। তারপরে আসবে বাজার বাজার করবে জানা। বাজার হবে তোমার ঘর নাম্বার দাব তো লাগবে না। নামাজি কেনে করোনা সঙ্গে সঙ্গের সাথী সঙ্গে কে যাবে না। তারপরে আসবে আসার আসার করবে জোড়া। আসার হবে হেসবে রোমাল খুঁজবে বদনের পসিনা। আজি কেন বেনামাজি নামাজ কেনে করোনা। নামাজ সুবহানাল্লাহ मेरे साथी সঙ্গে যাবে না। তারপরে আসবে মাগরিব পড়বে জানা। মাগরিব হবে কবরের বাদে আন্ধার লাগবে না। তোমার সঙ্গের সাথী সঙ্গে কে যাবে
সাথী সঙ্গে